नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल माऊन, सूरह अल कौसर, सूरह अल काफिरून और सूरह अन नस्र का मुताला करेंगे। इब्तिदा में सूरह अल माऊन की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम व ला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल माऊन का खुलासा। सूरह अल माऊन मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 41वीं मक्की सूरत है। इसमें 7 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 32वां रुकू है। इस सूरत में दीनी और माशरती अखलाक का दर्स दिया गया है कि अल्लाह के दीन को ना जुटराएं, बुखल ना करें, यतीम के साथ बुरा सलूक ना करें, मस्कीन को खाना खिलाएं, नमाज दिखावे के लिए ना पढ़ें और बरतने की मामूली चीज़ों के लेन देन में कंजूसी ना करें। ये इस सूरत का मुख्तसर जायज़ा था। अब सूरह अल माऊन की तफसीर अल नूर। ज़रा देखो जो दीन क़यामत के दिन अमाल के असहाब के लिए दोबारा ज़िंदा कर दिए जाने को जुटलाता है, यानी इसे झूठा तस्वर करता है, और फिर वो जो यतीम को धक्के देता है, यानी अगर इसे यकीन होता कि इसके अमाल का क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा तो वो यतीम के साथ ऐसा जुल्म ना करता, और ना ही वो मस्कीन को खाना खिलाने की रगबत देता है, यानी क़यामत के खौफ से आज़ाद इंसान ही समझता है कि इसे अपनी दौलत यतीमों और मस्कीनों पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि दूसरों को भी मना करता है कि इन यतीमों और मस्कीनों पर कुछ खर्च ना करो। बस इन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाजों को भूले हुए हैं, यानी नमाज की असल रूह को वो भूल गए हैं। अब इनकी नमाजें तालियां और सीटियां बजाना ही रह गई हैं। इसके साथ वो नंगे होकर खाना काबा के तवाफ को भी अफजल तवाफ कहते हैं। या ये कि ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है जो पूरे यकसू होकर खुशू व गुजू से अपनी नमाजें अदा नहीं करते और नमाजों को एक रस्म की तरह अदा करते हैं। वो जो नेकी करके दिखावा करते हैं, यानी वो नेकी इसलिए करते हैं कि लोग इनकी तारीफ़ें करें ताकि वो माशरे में काबिल एहतराम गर्दाने जाएं, और जिससे इनकी माशरे में इज्जत ना बढ़े तो इसलिए वो मामूली बरतने की चीज़ भी किसी को मांगने पर नहीं देते। अब सूरह अल कौसर की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल कौसर का मुख्तसर जायज़ा। सूरह अल कौसर मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 40वीं मक्की सूरत है। इसमें 3 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 33वां रुकू है। ये तीसरी सूरत भी इन सूरतों में शामिल है जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बिलखसूस नाज़िल की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कौसर अता की गई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही हमेशा बाकी रहने वाला है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का नाम दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते रहें और कुर्बानी देते रहें। ये सूरत का मुख्तसर जायज़ा था। अब इस सूरत की तफसीर अल नूर। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता कर दी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बुलंद दर्जात अता किए हैं जो गिने नहीं जा सकते। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रसालत अता की है जो क़यामत तक रहेगी, कुरान अता किया है जो क़यामत तक मौजूद रहेगा, हिकमत अता की है जो किसी को नहीं अता की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानसार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अता किए हैं जो किसी पैगंबर को इतनी तादाद में नहीं अता किए। अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा भी अता कर देंगे। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता किया है जो सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खासा है,
اور آخرت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مقام محمود بھی عطا کیا جائے گا، اور اسی طرح کی لا تعداد نعمتیں کچھ عطا کر دی گئی ہیں، اور بہت ساری قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائیں گی۔ یہی درجات و مقامات انسانیت کی معراج ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہ عطا کیے ہیں اور نہ ہی عطا کیے جائیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کردہ ان گنت نعمتوں کا اللہ کے حضور نماز کے قیام، رکوع اور سجود میں شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنا مال اور اسباب بھی اس کی راہ میں وقف کر دیں، یعنی دعوت حق کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی دم کٹا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور صرف تینوں بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن رہ گئیں، تو کفار نے، جس میں نمایاں مکہ کا کافر عاص بن وائل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ اللہ نے کفار کے اس طعنے کے جواب میں یہ آیت مبارک نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ عاص بن وائل کی اگرچہ اولاد تھی، لیکن وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جبکہ وہ خود مشرک ہی رہا، تو اس طرح اللہ نے اس کی نسل کاٹ دی اور وہ ابتر مرا۔ اب سورہ الکافرون کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکافرون کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ الکافرون مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 43ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 34واں رکوع ہے۔ اس صورت کو توحید اور شرک، ایمان اور کفر، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں درمیانی راستہ اپنانے کی پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 2 ٹوک الفاظ میں انہیں بتا دیا کہ دین میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ مانتے ہو تو مکمل دین حق کو مانو، ورنہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی حق اور باطل کا کوئی ملاپ نہیں ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ الکافرون کی تفسیر النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے کافروں، میں انہیں نہیں پوچھتا جنہیں تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اسے پوچھتے ہو جسے میں پوچھتا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شدہ اس صورت کے بعد اعلان فرما رہے ہیں کہ اے کافروں، اگر تم نے دعوت حق کو نہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آج سے تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تو خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، جبکہ تم اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے، کیونکہ تم نے بتوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ کو اس طرح ماننا بالکل شرک ہے، اور مشرک کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی میں عبادت کرتا ہوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی جھوٹے معبودوں کی پرستش کی توقع بھی مجھ سے نہ رکھنا، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، یعنی مجھے بھی تم سے ایک حقیقی معبود کی عبادت کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا باطل اور مشرکانہ دین، اور میرے لیے میرا سچا اور حقیقی دین، یعنی اے کفار مکہ، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ اپنے حقیقی انجام کو اب پہنچ کر ہی رہے گا، اور تم دین اسلام کے غلبے کو جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اب سورہ النصر کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النصر
کا मुख्तसर सा खुलासा। सूरह अन्नसर मक्की और मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की वाहिद मुत्तफ़िक़ अलैह मदनी सूरत है। इसमें 3 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 35वां रुकू है। ये भी चौथी ऐसी सूरत है जो सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई। इस सूरत में फतह मक्का और लोगों का इस्लाम में जौक दर जौक दाखिल होने का जिक्र है, और साथ ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया फ़ानी से रुख रखते सफ़र बांधने की तैयारी की तरगीब भी दी गई है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतुहात हो चुकी हैं और लोग जौक दर जौक मुसलमान होने लग गए हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल होने ही वाला है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम की तस्बीह करें और तौबा कबूल करने वाले अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। ये इस सूरत का मुख्तसर सा खुलासा था। अब सूरह अन्नसर की तफसीर और नूर। इरशाद रब्बानी है, जब अल्लाह की मदद और फतह हासिल हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल होते देख लें, यानी जब मक्का की फतह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी जाए और इसके नतीजे में अरब के तमाम कबाइल अल्लाह का दीन कबूल करने लग जाए। मक्का की फतह के बाद ना सिर्फ अबू सुफियान, अमीर मुआविया और वहशी वगैरह कुरैश के सरदार मुसलमान हुए, बल्कि पूरे के पूरे कबीले ईमान ले आए, जिनमें बनी असद, बनी फजारा, बनी मिरा, बनी कनाना, बनी हलाल, बनी तमीम, अबू अलकैस, बनी तय, यमन, शाम, इराक, ताइफ और मक्का के तमाम लोग शामिल थे, जो जौक दर जौक ईमान ले आए। तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की आमद और तस्बीह करें और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है। यानी जब हक़ का गलबा हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, तो फिर यकसू होकर हर वक्त अल्लाह की हमद और तस्बीह करते रहना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अब जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनियावी ज़िंदगी से कूच करना होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।